have mostly a simple spout cable. Also, it's only warehouses that have shutters in front of the windows. Just like the other Amsterdam canal houses, the warehouses too were built on narrow plots of land. They also aren't very wide, but in contrast, quite deep. A length of 30 to 40 meters is not unusual. Almost all the warehouses have been restored and rebuilt into modern apartments or offices. Les entrepôts étaient rares au XVIe siècle. Les marchands emmagasinaient les marchandises dans la maison, sur le grand grenier, au sous-sol ou bien derrière la maison. Au fur et à mesure que le commerce s'intensifiait, les entrepôts devenaient indispensables pour emmagasiner des articles les plus divers, comme du drap, du bois, du fer, du sel, des épices et des céréales. Il est très facile de reconnaître les entrepôts, parce qu'ils ont en général un pignon pointu. Le pignon pointu était le pignon le moins cher. Et, d'autre part, les entrepôts sont les seuls à avoir des volets. Comme les autres maisons d'Amsterdam, les entrepôts furent construits sur des lots étroits. Ils ne sont pas très larges, mais ont une grande profondeur. Une longueur de 30 à 40 mètres n'est pas au grand commun. Presque tous les entrepôts étaient restaurés et transformés en appartements ou bureaux modernes. El almacén en Amsterdam del siglo XVI era una cosa rara. Los mercaderes guardaban sus mercancías dentro de sus moradas en el extenso desván y también detrás de la casa. A medida que aumentó el comercio, se produjo una necesidad cada vez más grande de almacenes para guardar toda clase de mercancías, desde paños, madera e hierro, hasta sal, especies y cereales. Normalmente se pueden reconocer fácilmente los almacenes, ya que tienen por regla general una sencilla fachada de pico. Además, los almacenes son los únicos que poseen contraventanas. Al igual que las demás casas antiguas de Amsterdam, también los almacenes fueron construidos en estrechas parcelas. Por tanto, tienen poca anchura y son bastante largos. Una longitud de 30 a 40 metros no era nada inusual. Prácticamente todos los almacenes han sido renovados y transformados en apartamentos u oficinas. Dia chỉ mà Italy mà Amsterdam mà rồi Italy phiền nó. Anh đứng ai nhỉ? Trao mày. Thứ xe này. Bạn ở đây bán thiệt. Sau là sau.
Het Paleis van Justitie, dat u nu aan de linkerzijde ziet, is een van de grootste bouwwerken in de binnenstad. Het dateert uit het begin van de 19e eeuw. The Palace of Justice that you can see on the left-hand side is one of the largest buildings in the inner city. It dates from the beginning of the 19th century. Le palais de justice, à votre gauche, est l'une des plus grandes constructions au centre-ville et date du 19e siècle. El Palacio de Justicia, hallándose ahora a su izquierda, es uno de los edificios más grandes en el antiguo centro de Ámsterdam. Data de comienzos del siglo anterior. Sorry. La direttrice, lei ci lascia in ritmo. We varen nu op de Nijtse gracht. Deze gracht met zijn